सुना एवं रूपारे बड़ ह्रास आज पुणी 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को 2750 टंका सस्ता होईछि। दर ह्रास पर सुना दर 1,33,000 टंका 33,800 टंका होईछि। सेबळे 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम को 2940 टंका कमिछि। गत सप्ताहक मध्यरे सुना 12,550 टंका कमिलाणी। रूपा भी एकाथर के 10,000 टंका सस्ता होईछि। सप्ताहक मध्यरे रूपा 30,000 टंका कमिछि। वर्तमान रूपा केजी 2.5 लाख रे पहुंची। मध्यप्राच्य महायुद्ध जोगु अशोधित तैल आकाश छुआ होईछि एवं डॉलर तुलना टंका विनिमय मूल्य ह्रास होईछि। मुद्रास्फीति वृद्धि आशंका अनिश्चितता बढ़ी जार प्रभाव सेफ असेट कहा जाउथबा सुना एवं रूपा उपरे पड़िछि। तेबे लोक माने वर्तमान बा निवेशक माने वर्तमान सुना की रूपा उपरे इन्वेस्ट करबाठू वर्तमान डॉलर इन्वेस्ट करूछंती। जेतु वर्तमान डॉलर रो मूल्य बढ़ुछि डॉलर हम कहबा कि वर्तमान स्थिति रे सुना एवं रूपा रे बड़ ह्रास देखिबा को मिलिछि एवं पुणी थरे 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को 2750 टंका सस्ता होईछि एवं ये दर ह्रास परे सुना दर 1,33,800 टंका रे पहुंची। सेबळे 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम को 2940 टंका कमिछि एवं गत सप्ताहक मध्यरे सुना 12,550 टंका कमिलाणी एवं रूपा भी एकाथर के 10,000 टंका सस्ता होईछि। सप्ताहक मध्यरे रूपा 30,000 टंका कमिछि। वर्तमान रूपा केजी 2.5 लाख रे पहुंची। मध्यप्राच्य महायुद्ध जोगु अशोधित तैलर दर आकाश छुआ होईछि एवं डॉलर तुलना रे टंका विनिमय मूल्य ह्रास मुद्रास्फीति जोगु आशंका अनिश्चितता मध्य बढ़ी एवं जहार प्रभाव वर्तमान सेफ असेट कहा जाउथबा सुना एवं रूपा उपरे पड़िछि। काहेकि वर्तमान निवेशक माने जेतेबेले सुनार दर धीरे धीरे बढ़ुथिला सेतेबेले निवेशक माने सुना उपरे इन्वेस्ट करुथिले जहा द्वारा सुनार दर मध्य आकाश छुआ होउथिला। किंतु वर्तमान स्थिति रे जेहेतु अशोधित तैल बा क्रूड ऑयल वर्तमान एक प्रकार दर ह्रास दर वृद्धि पाउछि सेपचे जार प्रभाव रे वर्तमान सुना एवं रूपार दर बढ़ुछि। निर्दिष्ट भाव में कौन कारण रही जहाकु लेकिन गोटे सप्ताह 10,000 पाखापाखि सुनार दर ह्रास पाई कारण कौन कहुछि आम आलोचना करबा। अर्थनीति विशारद श्रीयुक्त त्रिनाथ लेंका आम सहित जोड़ी होइछंती। श्रीयुक्त त्रिनाथ लेंका आपनको स्वागत ओटीवी को। टिके हमको कहंतु जे जेतेबेले हठात सुनार दर 1.5 लाख क्रॉस करिगला तो उपभोक्ता बा ग्राहकों मुंडरे चड़क पड़ला। वर्तमान गोटे सप्ताह 10,000 पाखापाखि फॉल कलानी सुनार रेट को केमती देखुछंती कौन यार कारण विशेष भाव में कहा जाउछि? धन्यवाद मैडम। जदि आम देखा समस्त मनरे जो गोटे रही जे सुना वर्तमान 1,80,000 1,85,000 1,70,000 होगला आम कि पारुने आम किणवा डिफिकल्ट हम होता तेणु वर्तमान टाइम रे किसी आश्वस्ति मिली बट आप आश्वस्तिटा जो मिली रिजन जदि आप देखिए जे वार सिचुएशन जो गतकाली आप देखिए मार्केट कारण आम इंटरनेशनल मार्केट प्राइस उपरे हमर भारतर भी सुनार प्राइस टा डिपेंड करे। कारण काली जो ट्रेड करी जोटा कि क्लोजिंग है $4,574 पर ट्राई आउंस रे। तेणु एपटे जदि आप डॉलर देखिए रुपी तुलन में पाखापाखि 93 रुपीज 60 पैसा 59-60 पैसा क्लोज कर आरी ऊपर डिपेंड करे आप सुनार प्राइस टा एक्चुअल प्राइस आम जो किणुचे फिजिकल मार्केट डिपेंड करे। रिजन आसो जदि आप देखिए जे वर्तमान 1,33,800 टंका पहुंची 22 कैरेट आम जो अर्नामेंट्स किणुचे जो बाहागर व्रतघर अर्नामेंट्स किणुचे 22 कैरेट किणु 24 कैरेट हूँ आपंकर 1,45,960 टंका जोटा कि भुवनेश्वर मार्केट कथा कहवा आउ सिल्वर भी पाखापाखि 2,38,000 ये हूँ करेन्ट प्राइस। तेणु रिजन जो आप देखु जे जो सुना एत दर बढ़ी जाता एपटे वार जो आपंकर टैरिफ जो प्राय सुना बहुत बढ़ी जाता। तेणु बर्तमान जदि आप देखिए गतकाली आउ 2-3 दिन भीतर आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग है जो मैंने सब निवेशक मैंने निवेश करते से प्रॉफिट बुकिंग कर जोटा कि हायर प्राइस होता तेणु प्रॉफिट बुकिंग दैट इज द ओनली रिजन से सुनार प्राइस टा खसी किंतु आउ तापर आप देखिए सुना किनिचंती किए सब सुना किनिचंती किए ना आप सेंट्रल बैंक सेंट्रल सब कंट्री सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज करिया पाई इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट हेज करिया पाई
ଭୋଲାଟିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଏଗେନଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୋଥ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁନା କିଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ହୋଲ୍ଡ କରିରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶକ ମାନେ ଅଦର ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଲ୍ଡଟାକୁ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମେଜର ରିଜିନ୍। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭୋଲାଟିଲିଟି ଭିତରେ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ $4,574, ତାପରେ $5,400। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଥିବ ବା ତା ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁନା 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ କରି ଯାଇଥିଲା, କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା 1,33,000 ପହଞ୍ଚିଲାଣି, 30,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କଣ ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ବି ଆସିପାରେ ସୁନା ରେଟ୍? ଏଭଳି ବି ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ? ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଇକୋନୋମିକ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ସୁନା ଆସିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲେ 1,25,000-30,000 ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,33,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର 22 କ୍ୟାରେଟ, ଆପଣଙ୍କ 1,45,000 ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଆପଣ 24 କ୍ୟାରେଟ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ 1,25,000-30,000 ଭିତରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କିଣି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସୁନାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାପିଡଲି ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ କିଛି ଭୋଲାଟିଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ କରିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭୋଲାଟିଲିଟି ଭିତରେ ରହିବ ମଧ୍ୟ, କଣ ପ୍ରାଇସ ଟା ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ $3,200-300 ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ $5,600 ୱାନ୍ ୱେ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାଇସ ବି ଅଧିକା ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡଲାର ବି ଯଦି ଦେଖିବେ 81-82 ଏ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲାର ହଉଛି 93 rupees 60 ପଇସା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଗୋଲ୍ଡ, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାଇସ ଅଧିକା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଆସିବା ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୋଲି ବା ଏଭଳିଆ କିଛି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନି। ଚିତ୍ରଲଙ୍କା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ରୂପା ଉପରକୁ ଆସିବା, ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10,000 ପାଖାପାଖି ଖସିଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 30,000 ପାଖାପାଖି ରୂପାର ଦର ଖସିଛି। ୟାର ରିଜନ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରୂପାର ଦର ହଠାତ୍ ବଢିଯିବା ଏବଂ ଏକାଥରକେ ଡାଉନ କରିବା ବା ଫଲ୍ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରୂପା ଆଉ ସୁନା ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି ପ୍ରିସିୟସ୍ ମେଟାଲ। ତେଣୁ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଭୋଲାଟିଲିଟି ବେଶୀ ରୁହେ, ତେଣୁ ନିବେଶକ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରିସିୟସ୍ ମେଟାଲ କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ହେଭେନ କୁ। ତେଣୁ ସେଫ୍ ହେଭେନ ଯେତେବେଳେ ନିବେଶ କଲେ, ତେଣୁ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଦିଟା ଯାକ ଏକାଥରେ ବଢିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିର ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି $69 ପାଖାପାଖି ପରେ କ୍ଲୋଜ କରିଛି, $69। ତେଣୁ $69 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି $84-85, ଆପଣ $122 ପାଖାପାଖି ବି ପଳେଇଥିଲା, $21 ପାଖାପାଖି ପଳେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆସିକି $82 ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା $69 ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେଡ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 2,38,000 ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଯଦି ଦେଖିବା 2,38,000 ଟଙ୍କାରେ ରୂପାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଏଲର ମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିବେଶକ ମାନେ ସୁନାରେ ଏବଂ ରୂପାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ୱାର ଯୋଉ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ବି ଏଣ୍ଡ, କାରଣ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ୱିଲ୍ ୱିଡ୍ର ମାନେ ଟ୍ରୁପ୍ ୱିଡ୍ର କରିବୁ, ଏପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୱାର ଜିତିଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଇରାନ ବି ସେଥିରେ ବି ଛାଡିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇରାନ କହୁଛି ଯେ ୱାର ଜିତିବାର ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ତେଣୁ ସେପଟେ ୟୁକେ ଆଉ ଆମେରିକାର ବେସ୍ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ବି କରିଛି ଇରାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସିଚୁଏସନ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ହଉଥିଲା ତାର ଇରାନର ଟପ୍ ଲିଡରକୁ ମାରିବା ଆହୁରି କିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ତେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆସିଛି, କାରଣ ୱାର୍ଲଡ ଯଦି ଦେଖିବେ $130 ଉପରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ରିସେସନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫିୟରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ୱାରଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ସେ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଆମେ କହିବା କି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗକୁ ଯାହା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ହୁଏତ ଇଏ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ କମ ଦିନରେ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିପାରେ, ଯାହାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ହୁଏତ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ନିବେଶକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସୁନାର ଦର ବଢୁଛି କମୁଛି, ରୂପା ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯଦି ନିବେଶ କଥା କହିବେ, ପାର୍ଟଲି କିଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ଆସେଟ ଆଲୋକେସନ ଯେତେବେଳେ କରୁ 5-7% ରେ ଆସେଟ ଆଲୋକେଟ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ଉପରେ, ଯୋଉ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ହଉନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଜ୍ କରିକି ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିବ, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ହଉ ବା ମଲ୍ଟି ଆସେଟ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ହଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
पार्टली यू कैन पुट इट जो आपनकर जोटा कि फंड ऑफ फंड आपनकर गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड जरिया निवेश करी कारण फिजिकल गोल्ड कले आपण जते किनिबे त आपण सेल कला बेल आपण डिफरेंट प्राइस रे आपण सेल करछन सेम प्राइस रे आपण सेल करि परन किंतु आपण ईटीएफ फंड ऑफ फंड रे जो प्राइस चलथियो मार्केट रे सेही प्राइस रे आपनकर सेल करिवे जो प्राइस रे किनुछन सेही प्राइस रे आपण बिकुछन तनो सेटा होची आपण मानक पई बा निवेशक मान पई गोटे बेस्ट उपाय आउ वर्तमान टाइम रे जदि आपण बाहागर व्रतकर जो माने रहिছে ସେମାନେ କିଛି मात्र एठू किणी पारिबे जोटा कारण आपनकर देखिबे जदि 100 लक्ष 70 लक्ष 60,000 टंका रे जो किणुथिले वर्तमान लक्ष 30,000 टंका 33,000 टंका रे आपन सेने पाई परछन तणु आउरी भी किछि भी आपनकर हेई पारे भी किछि दिन कमी पारे आपन आज त मार्केट आपनकर बंद थाए रविवार सॉरी शनिवार रविवार बंद थाए तणु आपनकर सोमवार जदि आपनकर मार्केट खोलिले डिपेंड करछि आपनकर इंटरनेशनल मार्केट रे को प्राइस रे आपनकर सोना रूपा इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड करछि तन तार ऊपर आपनकर डिपेंड करे प्राइस टा ऊपर को जीवो कि तळ को आसीबो आ ता 2 दिन भितरे भी वार रा सिचुएशन वार रा जदि एडवांस स्टेज आसी जीवो जे माने एंड आड़ को जाउची कि आहुरी किछ एस्केलेट होउची सेटा ऊपर भी आपन को डिपेंड करछि कारण अमेरिका रो जो आज स्टेटमेंट थिला जे ईरान ऑयल को भी अलाउ करबो तो इट इज लाइक समथिंग डिफरेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जैसे कौन करिया पे जाउछन कौन कहिया पे जाउछन ओके बहुत बहुत धन्यवाद अर्थनीति विशारद श्री त्रिनाथ लेंका आम सहित सदाशलोक जोड़ी होइतले एवं विस्तृत भाव आलोचना करथि।